Mas tông cái đó. Mas lai ha. Ini polling station le roya 35 tinni 35 bose aripo ang boro ini constituency klayu Gosirampara 46 part number 46 45 boro duita polling station tongo bebo polling station ang 5 visit kha poyo boro 7tan sio 6:30 sio bro le 6tan sis phaya 6tan kangsi phane bo tonga bahut bir kang leha eta upocong bangma line no view boro board rin thang thio machine chayang mi hi board dai mari leya ka bo khobor sin thio sok phaya IT video footage bo tong ke aroni local new je brang video rola roha abon baya ang masama ke bose je machine asu skangsi sob prepare khiye joto thik thak pain poro sok phaye machine kharap board se maria ko jen jagao machine kharap on ma kauya ka bono man intentionally brang khemo de ha pabre khemo ha abona hoi abo officer dealing officer charmai ande ha abono sa bujula nei man hiya ang tinio roma paimse tebrang tawo machine tawo replace kai sao replace ke tawo voting start to ke asa ke kahama kano repai nai joto voters ro brani mulaban vote no brang no stock keman no remain hi ang asa ke hambai আমার নাম ভবরঞ্জন রিয়া আমি কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট এক নং দামসরা জামপুই কনস্টিটুয়েন্সি ত্রিপুরা মাথা পার্টির কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট